LTT அளித்தது 25 நாடுகள் ஒன்றாக சேர்ந்து. புலனாய்வுத்துறைக்கு LTT அளித்தவர்களுக்கு இந்த ஈஸ்டர் குண்டுவெடிப்பை தடை செய்திருக்க முடியாத ஆண்டு. கொலை செய்த கொலை குற்றச்சாட்டில் முன்வைக்கப்பட்ட பிள்ளையான் போன்றவர்கள் இருக்கும் ஒரு அமைச்சர் ஒரு அமைச்சிலே ஒரு அமைச்சரவையிலே அவர் அமைச்சரும் இல்லை, ஒரு அரை அமைச்சர். இந்த மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனையான இந்த மேச்சத்தரை பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு. இன்று 8வது நாள் the Easter Sunday attack. I am sure you will agree that if we had really wanted to find out the truth, Selvarasa Gajendran மந்திரித்துமாட்ட பிரஹாரයක් එල්ලනවා තිරුකුණාමලේ. இந்த மயிலத்தமடு மாதவனையிலே ஆர்ப்பாட்டம் செய்தவர்களை கண்டு உண்மையிலே மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர் பதவியை விலக வேண்டும். உங்களால இந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர் பதவியை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் 3 வருடங்களாக எங்களுடைய மக்களிடம் இருந்து போராடுறோம். நாங்கள் நீதிமன்றங்களை நாடி உத்தரவுகள் எடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் இன்று மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர் தான் மீண்டும் நிரந்தரமாக சிறைக்கு போகாம தப்புவதற்காக தன்னுடைய வழிகளை பார்க்கிறது மட்டும்தான் அவருடைய தொழிலாக இருக்கின்றது. மாவட்ட மக்களுடைய பிரச்சனை எதுவும் அவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியவில்லை. இவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சர், இன்னொரு ராஜாங்க அமைச்சர் இருக்கிறார். இந்த மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனையான இந்த மேச்சத்தரை பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு. இன்று 8வது நாள் மழை வெயில் பார்க்காமல் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார்கள். அவர்களை கூட அவர்களுடைய பிரச்சனை கூட தீர்த்து வைக்க முடியாவிட்டால் இந்த அமைச்சு பதவியில் நீங்கள் உடனடியாக ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அமைச்சரிடம் பேசியிருந்தேன். அமைச்சர் இது மகாவலிக்குரிய அமைச்சர் இதை நிவர்த்தி செய்வதாக தெரியவில்லை. ஜனாதிபதி நாட்டில் இல்லை. ஜனாதிபதி வந்ததுடன் நிச்சயமாக இது சம்பந்தமாக நான் இதை தொடர்பாக ஜனாதிபதியுடன் பேசுவதற்கு இருக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையிலே இந்த விடயம் தொடர்பாக சர்வதேச ரீதியான இன்றைய விவாத பொருளுக்கு இன்று நாங்கள் விவாதிக்கும் விடயம், இன்று இந்த ஒத்திவைக்கும் பிரேரணையினூடாக இந்த நாட்டிலே இன்று ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சொல்லியிருந்தார், இயக்கம் LTT-ஐ அளித்தவர்களுக்கு இந்த SIS இலங்கை புலனாய்வுத்துறைக்கு LTT அளித்தவர்களுக்கு இந்த ஈஸ்டர் குண்டுவெடிப்பை தடை செய்திருக்க முடியாத ஆண்டு. LTT-ஐ அளித்தது 25 நாடுகள் ஒன்றாக சேர்ந்து. 25 நாடுகள் ஒன்றாக சேர்ந்தான் அவர்களை அளித்தார்கள். அவர்களை விடுதலை போராட்ட மௌனிக்க வைத்தார்கள். ஆனால் இன்று நாங்கள் ஒரு சர்வதேச ரீதியான ஒரு விசாரணை, இன்று இந்த நாட்டிலே நடந்த தமிழ் மக்கள், லட்சக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டதுக்கு சர்வதேச விசாரணை வேண்டாம் என்று சொன்னவர்கள் இன்றாவது கண்ணை திறந்து சொல்றார்கள் இந்த ஈஸ்டர் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக ஒரு சர்வதேச விசாரணை வேணும் என்று. அதைத்தான் நாங்கள் இத்தனை வருடங்களாக சொல்றோம். ஏனென்றால் கொலை செய்த குற்றங்கள் செய்த கொலை செய்த கொலை குற்றச்சாட்டில் முன்வைக்கப்பட்ட பிள்ளையான் போன்றவர்கள் இருக்கும் ஒரு ஒரு அமைச்சிலே ஒரு அமைச்சரவையிலே அவர் அமைச்சரும் இல்லை, ஒரு அரை அமைச்சர். அந்த அமைச்சர்களே அவரை பாதுகாக்காம விடுவார்கள் என்று எந்த நிச்சயம் இல்லை. Today as we speak debate about the Easter Sunday attack and the events related to that, honorable presiding member, I'd like to mention that I have just returned from London this morning after attending a 5-day course on post-legislative scrutiny done by the University of London, UCL. It's so saddening to see that in the Parliament of Sri Lanka, even legislation that has been passed over the last many decades, it's saddening to see that it's not even implemented in this country. But the world is moving on. In the world, they are scrutinizing legislation. Honorable Justice Minister is here. In the world, the post-legislative scrutiny is where they scrutinize legislation that has been passed by Parliament previously, and also they are scrutinizing. They're adding review clauses for legislation to see if the legislation that has been passed is working properly, if the public are satisfied with the legislation, or if the legislation that has been passed is actually doing what its intended purpose. So since the Justice Minister is also here, I would like to ask the Justice Minister, I'd like to urge him to consider including post-legislative scrutiny in the Parliament of Sri Lanka also, so we can scrutinize legislation that has been previously passed to see if the legislation is doing what it was intended to do, if the public are satisfied, or if we can improve legislation. Also, we can add review clauses for legislation. So if we are to pass a new law, we can add a review clause to this legislation to at least have a sunset clause, otherwise to see, to ensure that a certain law doesn't, if it's not needed forever, that it can be only used for a short period of time. So in this sense, I would like to urge the Minister on this matter that we are debating today also. There's many laws in this country.
if we really wanted to find out the truth behind the Easter Sunday attack, I am sure you will agree that if we had really wanted to find out the truth, that we could have done that as a country. But definitely, since it's very evident after the Channel 4 documentary, and I have the statement made by Azad Maulana to the UN, and in that Azad Maulana has mentioned many things. Now, as a country, what we should do is, we should try to investigate into matters that has been mentioned in these statements. But as opposed to that, we see the accused, one of the main accused, state minister of this country, Pillian, has gone to the CID and filed some complaint. I don't know what the content of the complaint is, but in this statement very clearly, Azad Maulana has mentioned names of people who were part of the State Intelligence Department or State Intelligence Service. He has also said, I will let me quote from his statement, that the Tripoli platoon that operated and that directly reported only to Gotabaya Rajapaksa, where Pillian was one of the main operatives of that squad. The unit was initially, I'm quoting the statement, the unit was initially led by Major Prabhat Bulatwatta and later by Colonel Shammi Karnaratna. It was under the direct command of Major General Amal Karnasena, who then had been director of MI and was later made Army Chief of Staff. The platoon reported to Gotabaya Rajapaksa directly and received orders only from him when he was Secretary of Defense. This platoon and the TMVP were responsible for a number of major political assassinations during the war, including the assassination of the parliamentarians of Joseph Parrasingham, Nadaraja Raviraj, the assassinations of journalists like Lasantha Vikramatunga, Sivaram, Nadesan, and as well as the disappearances of cartoonist Pradeep Peknaligoda, and also Professor Sivasubramaniam Ravindran, who was Vice Chancellor of the Eastern University. Well, the statement, I'm sure you have seen the statement. I'd like to table that statement in this parliament, in this house. Honorable Minister, we need to start an investigation with international help. There is no way that this country is going to prosecute or even investigate its own intelligence apparatus. They are the ones who are being accused. Now, මේක මේ රටේ ගරු නීතිය පිළිබඳ ඇමතුමනි මේක විහිළුවක්. අද මේ රටේ කෙලින්ම ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ කෙලින්ම මේ රටේ මේ වැරදිකරු හැටියට මේක කියන්නේ රටේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්, රටේ හිටපු ජනාධිපති, රටේ හිටපු නීතිය පිළිබඳ හිටපු ඇමති ඒ මිනිමරුව පිල්ලයන්ව හිරෙන් එළියට ගැනීම පිළිබඳව දක්වපු සහයෝගය පිළිබඳව ජජස්ලා මාරු කරපු එක පිළිබඳව එතකොට කොහොමද ගරු නීතිය පිළිබඳ ඇමතුමනි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ චෝදනා එල්ල වෙන පාර්ශවයම මේ චෝදනාව පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වා කියලා කොහොමද පිළිගන්නේ මේ ට්‍රිපොලි ප්ලටූන් එකේ කියන කට්ටිය අදටත් පොලිස් ෆයිල්ස් කියලා මේකේ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් මම පහුගිය සතියේ නම සඳහන් කරා අදටත් ඔහු එංගලන්තේ ජීවත් වෙනවා අදටත් ඔහු SIS එකත් එක්ක සම්බන්ධයි කියලා ඕනතරම් සාක්ෂි දෙන්න කණ්ඩායම් ඉන්නේ ඇයි දෙන්න ඒ කණ්ඩායම් සාක්ෂි දෙන්න බයයි කණ්ඩායම් සාක්ෂි දෙන්න බය මොකද කණ්ඩායම් සාක්ෂි දුන්නොත් එහෙම දැන් ඊයේ පෙරේදා අපි දැක්කා ආසාද් මෞලානාගේ මෙහි ලංකාවේ ඉන්න පවුලේ කට්ටිය අනිත් සමාජිකයන්ට ගිහිල්ලා තර්ජන කරනවා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මගේ ගමේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ മന്ത്രിතුමා මේක සුන්දරම් විනෝරාජ් කියන පුද්ගලයාව ත්‍රස්ස විමර්ශන ඒකකයට ගෙන්නලා තියෙනවා මොකටද ගෙන්නලා තියෙන්නේ පිල්ලයන්ගේ නම සඳහන් කරලා සමාජ මාධ්‍ය මොන හරි සටහනක් දැම්මා කියලා. ඉතින් මේ මට්ටමට ගිහිල්ලා මේක වසන් කරන්න උත්සාහ කරන ආණ්ඩුවකින් මේ මට්ටමට ගිහිල්ලා මේ තොරතුරු එළියට එන්න හොඳ නැහැ මේක කොහොම හරි මේක යම් කණ්ඩායමක පිට පටවලා මේක අපි මේකෙන් කොහමද අපි බේරෙමු අපිව මෙහෙයවන අපේ නායකයන්ව බේරමු කියලා ඉන්න ආණ්ඩුවක ඇමතිවරු ඉන්න තැනක මේකේ කෙලින්ම ලංකාවේ නීති පද්ධතියට ඇඟිල්ල දික් වෙනකොට මේක පිළිබඳව ලංකාව තුළින් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වේ කියන බලාපොරොත්තුව කිසිසේත්ම මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ටත් නැහැ රටේ ජනතාවටත් නැහැ ආගමික නායකයන්ටත් නැහැ ඒකට තව හේතු කියන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙනකොට අපි දැක්ක පහුගිය සතිය තුළත සෙල්වරාසා ගජේන්ද්‍රන් මන්ත්‍රීතුමාට ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා තිරිකුණාමලේ. එතුමා කරපු කාරණේ මොකද්ද? එතුමා මොකද්ද ගියේ? ඒව නෙවෙයි මෙතන වැදගත් පොයින්ට් එක. ඔය ලංකාවේ හැම වෙලෙම බාන්නේ මොකද්ද? එතුමාට පහර දුන්න එක පිළිබඳව තියෙන විශාල හස්තයක් තියෙනවා. එතුමා එදා උදෑසන එතුමා මේ පාගමන හරි මේ වාහනේ අනේක මම මේ වාද විවාද කරන්නේ එතුමා ගියේ එක හරිද වැරදිද කියන එක නෙවෙයි. මේක ඊට වඩා බැරෑරුම් කාරණයක් තියෙනවා. එතුමා එදා යන්න ගියේ චයිනා බේ හරහා තිරිකුණාමලේ. ඒ පෙළපාලි යන්න ගියේ මඩකලපු ඉඳන් මුලතීව යනකොට චයිනා බේ හරහා තමයි යන්න ගියේ.
හැබැයි චයිනා බේවල කණ්ඩායමක් මේ වාහනයට පහර දෙන්න ඉන්නවා කියලා තමයි කප්පල් තොරේ කියන වෙන ප්‍රදේශයකින් ගියේ. ඒ තීරණය ගත්ත ඊට පැය කීපයකට පෙර කියලා මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කරා. එතකොට මේ පැය කීපයකට පෙර ගත්ත තීරණයක් කොහොමද සංවිධාත්මක කණ්ඩායමකට දැනගන්න ලැබෙන්නේ? පැහැදිලිව මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳව බුද්ධ්‍යංශයේ නිලධාරීන බුද්ධ්‍යංශයේ ඉන්නවා කියන සැකයක් මතුවෙනවා. මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳව සැකයක් ඊටාම පැහැදිලි සැකයක් මතුවෙනවා. මොකද අපි මට ඊටාමත්ම බයයි. මේක ඊටාමත්ම භයානක දෙයක්. තිරිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉලක්ක කරගෙන මීළඟ ජාතිවාදී ගැටලුවක් මේ රට තුළ ඇති කරන්න ආණ්ඩුව එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුව ඊළඟට බලයට ඉන්න කට්ටිය බලය තහවුරු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කණ්ඩායම් උත්සාහ කරනවාද කියලා. මොකද නැගෙනහිර පළාතේ තමයි දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල සාමාන්‍ය වශයෙන් සිංහල ජන 120ක් වුණා. තිරිකුණාමලයේ ගත්තම සම ප්‍රමාණයෙන් මේ දිස්ත්‍රික්කයේ മന്ത്രിවරු ඉන්නවා. මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ දිස්ත්‍රික්කේ තමයි හොඳම තැන මේ වගේ ගැටුමක් මේ ආණ්ඩුවට ඇති කරන්න අවශ්‍ය නම් අපි දකින හැමදාම තිරිකුණාමලයේ දිස්ත්‍රික්කය ගත්තොත් එම් පහුගිය මාසය ඇතුළත හැමදාම මොන හරි ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය ගන්න. දැන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මහවැලියක ඇතුලේ ඊ타මත්ම ශෝකනීය කාරණයක්. ඔබතුමා නීතිය පිළිබඳ ඇමතිවරයා කෝට් ඔෆ් අපීල් එකෙන් තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. මහවැලි ඉඩම්වල නීති විරෝධීව අනවසරයෙන් කාටවත් පදිංචි වෙන්න දෙන්න බෑ කියලා. හැබැයි ඒ උසාවි නියෝගයට දෙන පිළිතුර තමයි ඒ හිටපු කණ්ඩායම නෙමෙයි වෙන කණ්ඩායමක් දැන් ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා ඉතා හැල්ලුවට කියනවා. මෙතන ඉඩම් නැති ජනතාවට සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද ඉඩම් නැති ජනතාවට ඉඩම් දෙන එකට අපි කොයි දවස්වකවත් විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ගැටලුව තියෙන තෘණබිමක් ලක්ෂ 4ක් කිරිහරක් ඇති කරන තෘණබිම කිරිහරක් ඉන්න භාවිතා කරන තෘණබිමක් මේ තෘණබිමේ කිරිහරක් හම්බන්තොටේ ඉඳන් ගෙනල්ලා මම සමල් රාජපක්ෂ ඇමතුමා මහවැලි ඇමති කාලේ කිව්වා අපේ කට්ටියත් ඔහෙ තමයි හරක් ගෙනියන්නේ කියලා. මේක දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් ඔක්කොම හරක් ඇති කරන කිරිහරක් ඇති කරන ප්‍රදේශයක්. මේක තුල කැලෑව තුල අක්කර ගානක් නිදහස් කරලා ගොවිතැන් කරන්න කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැතුව හරි වැඩපිළිවෙලක් නැතුව දුන්න ගමන් තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. අවසන් කරනවා. හරි වැඩපිළිවෙලක් නැතුව මේක ලබා දුන්න ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන් මෙතන ජාති නතර ගැටුමේ පහුගිය දැන් අද වෙනතුරු 8 වෙනි දවසේ මයිලත්තමඩු මාදවන කියන ප්‍රදේශයේ කිරිහරක් ඇති කරන ලක්ෂ 4ක් කිරිහරක්. ඒ කිරිහරක් ඇති කරන පුද්ගලයන් 8 වෙනි දවස් අතර උද්ඝෝෂණයක් පවත්වනවා. වැස්ස අවුව 8 දවස් 8ක් එක දිගට ඉන්නවා. දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති එයාට පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන ප්‍රධාන වගකීම තමයි දැන් මේ වෙනකොටද යාව බේර ගන්න එක. මොකද එයාගේ මිනිමෙරුම් චෝදනා ඔක්කොම තියෙන දිස්ත්‍රික්කේ කීරිහරක්ට මොනවා වුණත් මොකද දිස්ත්‍රික්කේ ඉන්න ගොවීන්ට මොනවා වුණත් මොකද දීවරින්ට මොනවා වුණත් මොකද එයාට ඕනේ එයාගෙන් බේර ගන්න.